Muy buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Estamos muy contentos por su presencia. Ustedes quienes son los miembros de esta congregación, le damos las gracias por su estancia, su dedicación aquí en esta congregación y las obras las cuales llevan a cabo. We want to welcome each one of you this morning, especially those of you that are members of this congregation. We're thankful for your commitment towards the works that this congregation has and the development of its growth. Esta mañana queremos también decirles que si acaso usted nos visita en esta ocasión y usted ha escuchado algo que quizás le haya causado una duda en su mente concernientes a algunas de las cosas que ya hemos estudiado o que vamos a estudiar esta mañana, queremos que sienta la libertad para poder hablar con nosotros, para que así nosotros le podamos enseñar qué es lo que la palabra del Señor enseña concerniente a lo que usted quizás pueda tener dudas. For those of you that are visiting this morning, we are thankful that you have taken the opportunity to be here with us. We also want to let you know that if there is any doubt in your mind concerning some of the things that maybe you have heard during our Bible class, or maybe something that you will hear this morning through our sermon, we would like for you to have the confidence to come to us and to talk to us, because we would like to help you understand and to take or remove that doubt from your mind whenever we go to the Bible and let the Bible teach you some of the things that you need to know at that time concerning the doubt that you may have. Esta mañana, hermanos, voy a continuar con el tema o los estudios que estamos teniendo los domingos por la mañana. This morning I'm going to continue with the studies that we're having Sunday mornings. Y los estudios son solamente un repaso de los libros del Nuevo Testamento. En esta mañana vamos a ver el libro de Tito. No sé si Juan cubrió primera y segunda Timoteo, si no, después hacemos ajustes a lo que estamos haciendo. Sin embargo, en esta mañana vamos a ver el repaso del libro de Tito. Y como siempre vamos a estar estudiando algunas cosas concernientes a este libro y luego sacando lecciones prácticas para cada uno de nosotros. This morning we're going to continue with the survey of the New Testament books. I don't know if Brother Juan Luna covered 1st and 2nd Timothy. Nonetheless, we're going to be looking at Titus this morning. If 2nd Timothy wasn't studied, then we will make an adjustment and we will come back to it. But for now, we're going to look at the survey of the book of Titus. And as always, we're going to be looking at some background information, and then we're going to draw out lessons that are practical for you and I as Christians. Esta mañana quiero leer con ustedes el versículo 15 que se encuentra en el capítulo 2 de Tito. Tito, capítulo 2 y versículo 15. Tito, capítulo 2 y versículo 15. This morning I'm going to read with you Titus chapter 2 and verse 15. And as always, I'm going to read the first verse in English, but then thereafter, I'm just going to mention them because of time, and you will write them down and then later on study them at home, but I will read them in Spanish. Tito capítulo 2 y versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Titus chapter 2 and verse 15 reads as follows. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise you. And God bless His holy word. Let us pray. Vamos a orar, hermanos. Señor y bendito Dios, en esta mañana queremos pedirle su ayuda para que esté con nosotros, eterno Dios, y para que así nos ayude, Padre Santo, para poder entender el estudio, eterno Dios, que vamos a tener hoy en esta mañana. Y para que esto pueda resultar bien, eterno Padre, queremos que
primeramente esté con este servidor suyo, que dirija mis pensamientos, mis palabras, eterno Dios, para que las pueda comunicar de una manera que estén de acuerdo a tu divina verdad. Te ruego pues, Padre Santo, que al terminar todo, eterno Dios, que lo único que quede en nuestra mente sea su palabra, su comunicación a nuestra mente y corazón. Heavenly Father, this morning we want to come to your throne to ask you for those things that are needed, Father, in order for us to understand the lesson. We ask, Father, first of all, that you will be with thy servant, that you will help me to communicate those things that you have put in my mind and heart, Father. And in doing so, that no doubt will rest in the minds of those that will be hearing, that they will understand your word, Father, and that clarity can be established within their mind to the point, Father, that they may do the things that you require of them. This is our prayer. Esta es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estudiamos el libro de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, hermano, según hombres han descrito estas cartas como cartas pastorales. Porque en estas cartas miramos nosotros que el apóstol Pablo le está escribiendo a predicadores jóvenes en aquel entonces y les está describiendo ciertas cosas que ellos deben desempeñar en su vida como evangelistas, como ministros. Algunos han dicho que si acaso uno tiene el deseo de ser predicador, que debe de leer la 1 y 2 de Timoteo y Tito, para que pueda ver allí algunas cosas y consejos que el apóstol Pablo dice a esos jóvenes, para que así uno que tenga el deseo de predicar entienda que esas son o serán sus responsabilidades que tendrá delante de Dios para ejecutar en la congregación en la cual va a trabajar. Whenever we read 1 and 2 Timothy and Titus, some men have taken upon themselves to describe these epistles as the pastoral epistles. By that they mean that it is letters that are written to certain young men that were preachers, evangelists at that time. The Apostle Paul writes to them, and therein there are advice, there are things that the Apostle Paul communicates to them as an evangelist in order for them to do and to put forth within a congregation. We notice that if one has a desire to preach or become a minister, that he should read 1 and 2 Timothy and Titus and to see what advice the Apostle Paul gives us, and also the things that you and I have to implement in our ministry as we begin to work with the congregation. En la carta según Timoteo, miramos nosotros que es el apóstol Pablo quien escribe esta carta a este joven Timoteo. Lo miramos en el capítulo 1 y versículo 1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. In Titus chapter 1 and verse 1, we notice that it is the Apostle Paul who writes this epistle to the young man by the name of Titus. And we notice that this is expressed in Titus chapter 1 and verse 1. La fecha de este libro se ha decidido por los lexicógrafos que es más o menos en la fecha de 63 a 64. Y la vienen a poner un poco después que el apóstol Pablo escribe su carta, la primera carta a Timoteo. So, lo que miramos nosotros que es durante esta fecha que Tito también se escribe. Whenever we come to the date of the epistle or the letter, the lexicographers have communicated to us that it is between the time of 63 and 64 after Christ, and it is a little bit after the first letter of Timothy is written in the year 63-64.
Y miramos nosotros, hermanos, que los temas que se encuentran en este libro son temas que tienen o que tratan mucho más mejor para el evangelista, para el ministro, para el predicador de la congregación. And we notice that some of the themes that we read in the book of Titus have to do with the evangelist. It has to do with the minister of the congregation. It has to do with his authority and the things that he needs to implement in the congregation. Y esto es entonces lo que podemos mirar nosotros como fondo histórico de estos libros. Ahora bien, vamos a las lecciones que miramos nosotros en este libro. And these are the themes that we notice in the book of Titus. So let us now therefore go to the lessons that are found within the book of Titus. La primera lección que yo miro aquí en el libro de Tito es la siguiente: que es necesario que el evangelista entienda lo siguiente, que es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios, que Él es el quien habrá de establecer la congregación y habrá de poner en orden las cosas necesarias para que la congregación llegue al punto en donde Dios quiere que esté. The first lesson that we draw from this book is the following, and it's very important for the evangelist and the minister to understand that it is the purpose of God for the evangelist or the minister to establish the congregation, and in doing so, that he works to the point of organizing the congregation to where God wants it to be. Ahora, déjenme explicar lo siguiente. Cuando nosotros miramos al apóstol Pablo y a Bernabé que salen a predicar el evangelio a diferentes regiones en aquel entonces, esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 13 hasta el capítulo 21. Miramos nosotros que el apóstol Pablo y Bernabé, como evangelistas en ese momento, el apóstol Pablo, claro, apóstol. Sin embargo, cuando leemos la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 7, el apóstol Pablo ahí claramente dice que Dios lo escogió a él, primeramente para que fuese apóstol, segundo para que fuera predicador y tercero para que fuera maestro. Miramos nosotros que el apóstol Pablo como evangelista en aquel entonces sale para establecer congregaciones. Y al establecer congregaciones, miramos nosotros que inmediatamente el apóstol Pablo comienza a formular o a establecer en una manera u otra una organización para la congregación o las congregaciones se habían establecido para que ellas mismas puedan funcionar por sí mismas. Whenever we go to the book of Acts, chapter 13, and all the way to chapter 21, we notice that it is make reference to the Apostle Paul and Barnabas and other brethren that were with him in establishing congregations throughout the regions at that time. And we notice that the Apostle Paul, as he says in 1 Timothy chapter 2 and verse 7, that first of all he is an apostle, then a preacher, and then a teacher. But we notice the Apostle Paul as being a minister, an evangelist. And he goes out and establishes congregations. And we notice that once the congregations are established, that the Apostle Paul makes it a point to be able to organize the congregation or congregations at that particular point in order that they can be self-sufficient. Case in point, we notice Acts chapter 14 and verses 21 and following. It is making reference to the evangelistic work that the Apostle Paul makes in the region of Galatia. And there we notice that he establishes 5 congregations according to Acts chapter 13 and 14. And we notice within these congregations, the Apostle Paul goes back and confirms, that is, established the members of the congregation, according to verse 22 and following, or verse 23. And we notice that he establishes elders in each congregation. Notice the work of a minister. Notice the work of an evangelist. And we notice that this is the same advice that the Apostle Paul is given this young man by the name of Titus.
Because whenever we go back to the book of Titus and we look at chapter 1 and verse 5, notice what the Bible says. En Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrija lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando nosotros miramos el trabajo del apóstol Pablo en estas regiones, miramos que esto es específicamente lo que les enseña a Timoteo y también a Tito, que era necesario que al establecer congregaciones o a llegar a congregaciones establecidas, en donde no había una organización completa, de que el evangelista o el ministro tenía la responsabilidad de establecer una organización inmediatamente. Y claro, para establecer organización se tiene que corregir lo deficiente. Así lo hizo el apóstol, así lo hizo Timoteo, predicador en Éfeso. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, el apóstol Pablo dice que lo dejó en Éfeso para que tratara con los falsos maestros, es decir, corregir lo deficiente, y luego después de corregir lo deficiente, entrar a la organización de la congregación. Lo vemos en el capítulo 3 de 1 Timoteo. En Tito lo vemos de la misma manera. ¿Qué era corregir lo deficiente? El apóstol Pablo no nos dice, pero el punto es claro, que el ministro tiene la autoridad para corregir lo deficiente antes de establecer ancianos. Segundo, miramos nosotros que el predicador tiene toda la autoridad. Por eso leímos Tito capítulo 2 y versículo 15. Tito capítulo 2 versículo 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El predicador, el evangelista, tiene toda la autoridad dada por Dios, no solamente de evangelizar, pero de corregir lo deficiente y organizar la congregación. Una vez que la congregación esté bien organizada, entonces el ministro se somete a la voluntad de los ancianos, se somete a la autoridad de los ancianos. El ministro empieza primeramente, establece, organiza, y luego, después de la organización y el entrenamiento, el ministro se somete bajo la autoridad de los ancianos. Porque los ancianos, según Hechos capítulo 20, versículo 28, son los que deben de estar vigilando la congregación. Los ancianos, según 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 en adelante, son los que deben de estar alimentando espiritualmente a la congregación. Los ancianos son los que deben de estar, son los que tienen autoridad y deben estar vigilando por cada alma de la congregación, según Hebreos capítulo 13, versículo 17. El ministro tiene el trabajo de enseñar, de edificar, de establecer y ayudar a la gente que tenga el deseo de desarrollarse en cualquier ministerio, de ayudarle para que llegue a la madurez de ese ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 nos explica de eso. El anciano también tiene su parte, pero el evangelista o el ministro tiene su parte en llegar o llevar la congregación a ese punto, la madurez. Y como dice el versículo 3 en adelante, para que llegue a la perfección, a la madurez perfecta, para que ya no sea niño fluctuante, sino que pueda trabajar por sí mismo en su propia área y ayudando en el crecimiento de la iglesia. Whenever we look at the book of Titus, we notice that Titus then is a minister and evangelist, and the Apostle Paul is making it very clear that one of the things that he needed to do was to establish a well-organized congregation or congregations in each city. This is the responsibility of an evangelist, of the minister. And we notice that the minister has all authority to do this. According to Titus chapter 2 and verse 15, it is the authority that's given by God to the minister in order to reach this point. However, we need to understand that once the minister fulfills a certain part of the work within a congregation,
He needs to be submissive to the leadership of that congregation, which are the elders. Because the elders are the ones that are going to be overseeing the congregation, according to Acts chapter 20 and verse 28. They are the overseers of the congregation. And second, we notice that it is the elders of the congregation that are to feed the flock, that are spiritually speaking, teaching, communicating to them. It is the elders that are to edify the congregation, to bring the congregation to its maturity. And of course, we're going to talk about the ministry in a while. But it is the elders that are over the members, and the members supposed to be submissive to the eldership of the congregation, because they're the ones that are overlooking. They're the ones that are looking for your soul, and they're the ones that are responsible for you at any time, according to Hebrews chapter 13 and verse 17. Now, when we go to Ephesians chapter 4 and verse 11 and following, we notice that the elders have a responsibility of maturing members of the body of Christ, but also look at the evangelist, the minister. The minister also has the responsibility of teaching, of edifying the members of the congregation to come to the point where they can be self-sufficient in their own ministry. And then the verse keeps on going. In order for them to reach maturity in their Christian life, in order for them, that is, the members of the body of Christ, not to be children anymore, but to be spiritual adults, in order that they may work for the growth of the congregation. You see, the minister has his work, and he is responsible to the congregation. That's why he meditates, that's why he studies the Word of God, because the Word of God has to dwell abundantly within his mind, Colossians chapter 3 and verse 16, in order for him to preach and to teach the Word of God. And this is what the book of Titus relates to us. Second, the second lesson that we notice here is that the minister has a responsibility of seeking out from the congregation who the men of the congregation will become its leaders. When you go to 1 Timothy chapter 3, we notice that it is making reference to Timothy. As a minister, the Apostle Paul tells him and gives him a description of qualifications of men of the congregation that he needs to go to and encourage them to be leaders or elders of the congregation. Likewise in Titus chapter 1 and verses 5 and following. It is there the Apostle Paul giving Titus instructions to seek out these men with these qualifications and to train them to become leaders of the congregation. So the second lesson that we learned, that it is that the evangelist has his work cut out for him. He, at the beginning, going to be a very busy person because he's trying to organize, he's trying to train, he's trying to bring the congregation to the point that God wants it to be. And whenever we look at the New Testament, we notice that in some cases it took 2 years. In some cases it took 10 years. In some cases, we don't know how many years it took, but they were congregations that were already organized. When you look at the church in Jerusalem, we don't know how much time it took, but by Acts chapter 11, they already had elders in that congregation. When you look at the congregation in Antioch, we notice that they had elders. How long did it take? We don't know. When you look at the congregation in Philippi, Philippians chapter 1, they had elders and deacons. How long did it take? There we know about 10 years. But the point that I'm trying to make is that they were organized. That was a priority within the evangelist and minister's mind within the congregation. So we notice that is the lesson that's drawn out in the book of Titus. Cuando miramos nuevamente el libro de Tito, hermanos, miramos que Tito tiene toda autoridad. Y la autoridad es de buscar
hermanos dentro del cuerpo de Cristo Jesús, dentro de la congregación, que puedan cumplir con las cualidades, con los mandamientos de la Biblia, para que vengan a ser ancianos y diáconos de la congregación, para que los pueda entrenar el ministro, que los pueda enseñar, para que ellos vengan a ser ancianos y diáconos de la congregación. ¿Qué tanto tiempo se lleva en cada congregación? Pues la Biblia nos habla de diferentes tiempos. Hay tiempos de 2 años. Sabemos que las congregaciones de Galacia, el apóstol Pablo ahí estuvo por lo menos 2 años. Y dentro de 2 años ya se habían establecido ancianos en las congregaciones. Pero luego tenemos Filipenses capítulo 1, versículo 1, donde dice que había ancianos y diáconos. Sabemos que ahí se llevó 10 años. Pero eso no quiere decir que fueron 10 años en totalidad. Del punto a que el apóstol Pablo escribe la carta y cuando empieza se pasa 10 años. A lo mejor fue establecido ancianos en menos años. Pero mi punto es claro, que se lleva tiempo y todo depende en la persona, es decir, en los varones y en el deseo que ellos tengan de prepararse y mejorar su vida como líderes del cuerpo de Cristo Jesús. Miramos nosotros también en Tito capítulo 2, otra lección sobre la iglesia ideal que Dios quiere. Sobre la congregación ideal que Dios quiere hoy en nuestros días. Another lesson that we draw from Titus is the ideal church that God wants nowadays. Y esto lo miramos nosotros en Tito capítulo 2 y versículo del 1 en adelante. And we see this in Titus chapter 2 and verses 1 and following. Considere las características de una iglesia ideal que Dios quiere en nuestros días. Versículo 1. Él quiere una iglesia que hable de acuerdo a la sana doctrina. Característica número 2. Él quiere una iglesia que tenga ancianos que sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en amor y en paciencia. Característica número 3. Él quiere una congregación en donde existan ancianas, es decir, mujeres de edad, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras en su porte, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que sean prudentes, que sean castas, cuidadosas de su casa, de buenas obras, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La siguiente característica de una iglesia ideal para Dios es que existan jóvenes que sean prudentes. La siguiente característica de una iglesia ideal para el Señor es que, ahí sigue presentando, ¿verdad? Presentándote en todo, sigue hablando los jóvenes, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabras sanas, irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Solo que miramos nosotros que aquí existen varias características ideales que Dios quiere para una congregación que existe hoy en día. Ancianos, ancianas, jóvenes. Los jóvenes hermanos hoy en día, yo miro más y más el desarrollo de los jóvenes, que ya se ha hecho un tipo solamente de entretenerlos, pero no de aumentar el conocimiento en ellos para que venga a haber una seriedad, para que sean sobrios, contendientes a las cosas de este mundo. Y ha vuelto puro juego, que juego de voleibol y que trofeo para esto y trofeo para acá. ¿Y qué de la enseñanza bíblica?
para que vengan a ser sobrios. Y esa es la segunda lección que yo miro aquí en el libro de Tito. The second lesson that I see in the book of Titus is the description of the ideal church that God wants, or the ideal congregation that God wants here on earth. Whenever you read Titus chapter 2 and verses 1 and following, you're going to read of several characteristics that the Word of God is presenting to us of how a congregation should demonstrate itself nowadays. For example, it should be a congregation that communicates sound doctrine. It should be a communication that has elderly members, not only men, but also women, that can function within themselves in being productive towards the congregation, where it will be beneficial to the young people. You know, some of the days we see the younger people teaching and the older members just laying back and taking it easy. And it's not the way that God wants us to be. As a matter of fact, the older we grow, the more mature we should be. You remember in the Old Testament, Deuteronomy chapter 32, verse 7 says, if you need to know of Jehovah God's teaching, you go to the elders. And the word elders there means to the people that are older. And they will explain to you, they will tell you, this is the same thing here. And also notice that the young members of the congregation, they have to be prudent. They have to be wise. They have to be people that are example of good works within the congregation. People that function with integrity. People that are serious about Christianity. People that cannot be reproached for what they do. Nowadays, we have the young people that are involved in many activities as a group of young people. However, the main objective of those gatherings, to me, it's entertainment. It's to entertain them. And the Word of God says that we need not to entertain them, but we need to edify them. We need to bring them to the point where they need to be self-sufficient. People that can handle themselves with the Word of God. It just brings me joy when I can see a young person handle the Word of God aright. That can handle the Word of God with precision. Because you know that this young man or this young woman came from a godly home. Came from parents that were preoccupied in their spiritual state. You know that this young man, young woman was trained well in the Word of God. And that's what we need nowadays more, because our young people is the future of the church. And if we cannot train them the way that God wants us to train them, then there's not going to be a future for the church. As a matter of fact, you go to Malachi chapter 2 and verse 15 and 16, it says that the desire of God is for parents to bring up godly children. And that's what God wants us to do. Hermanos, estas son las dos lecciones que he sacado de este libro. Espero que sean lecciones que les ayude a ustedes en su vida cristiana. Porque son lecciones que son necesarias para nosotros. Como congregación necesitamos que entender que tiene que llegar a un punto en donde tenemos que organizarnos. Y los varones de esta congregación ya están trabajando para llegar a ese punto. Y los admiro y los alabo a nuestros hermanos porque ellos trabajan para llegar a ese punto. Servidores como Juan Luna y este servidor suyo estaremos ayudándoles para que lleguen a ese punto. Y esperamos en el Señor de que posiblemente para el fin de este año ya se pueda establecer una buena organización para esta congregación. Y esperamos que esta congregación pueda continuar en trabajar para llegar a ser una congregación ideal en el valle, en donde sea el ejemplo para el resto de las congregaciones, en donde estemos trabajando, en donde estemos cumpliendo todo lo que Tito nos enseña en Tito capítulo 2. These are the lessons I have drawn from the book of Titus.
And I hope that each one of us can benefit from these lessons. The lessons that we have drawn are lessons that this congregation, the leaders of this congregation are working towards. They're working towards a betterment of organizing this congregation. To the possibility of maybe having, or to the possibility of having, not maybe, of having elders and deacons by the end of this year. Juan Luna and myself, we're going to help them to reach that point. And we ask that you also be with your help, with your determination in fulfilling this goal that they have. But also we want to let you know that this congregation has the potentials of fulfilling the characteristics that we saw in Titus chapter 2 and verse 1 and following. You demonstrate some. Let us work to where we can be an example of all of them. And that we can do this continually to be an example throughout the valley. This morning, if you're subject to the invitation, that is, if you want to come to Christ, we have not spoken too much about the good news, but the good news is that Jesus Christ has come to die for you and me. He has given his body. He has shed his blood in order for you and me to have the remission of sins. But in order for that to take place, we need to first of all hear the word of God. And second, we need to believe in the word of God. And third, we need to repent. And fourth, we need to confess Jesus Christ as our Savior. And fifth, we need to be baptized for the forgiveness of our sins. And if you're ready to make that commitment in your life this morning, we invite you to come to the front and let us know. If you still have doubts or questions concerning this, we would like to sit down with you and study with you. We don't want to rush you, but we want to let you know the urgency that exists between you and God in order for this to take place. Hermanos, esta mañana yo sé bien que no hablamos de las buenas nuevas. Sin embargo, sabemos bien que Jesucristo ha venido a este mundo para ayudarnos, para quitarnos los pecados. Y hay, hay varias cosas que usted y yo necesitamos que hacer, si no lo hemos hecho todavía. Primeramente tenemos que oír la palabra de Dios, tenemos que creer en la palabra, en Jesucristo. Tenemos nosotros que arrepentirnos, tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Salvador y tenemos que ser bautizados, porque en el bautismo es en donde ocurre la justificación, la santificación. Y en esta mañana, si está listo, le invitamos para que pase al frente y lo haga. Si aún todavía tiene alguna duda o preguntas concerniente a esto, estamos listos para sentarnos con ustedes y estudiar para que llegue a su propia conclusión, porque esto es urgente ante Dios. Le invitamos. Nos ponemos de pie y cantamos un canto de invitación.